फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ जय माँ गायत्री मतलब स्टार्ट कर काम आज श्राद्ध शशुर श्राद्ध अच्छी मुझे करपारे बेचारे गोटे कम जन भाई देह भल ना आम देखापी दौर पे प्राणी भवसः ओम सर्वावधिगम्य लोकलज्जा निवारण फूल दे सबड़ी फूल दे ओम श्री अष्टते लक्ष्मीपत्ना अहोरात्र पासन क्षेत्राणि रूपं मसुन्नते देवस्मै जानम महिषान सर्वलोक महिषान अतते परमदेव पुष्पाणि भवसः अत्यंत पुत्रपुषाय शासनपुत्रासे याचमन्यं सदा चंदन के देखिए से जो फूल रे ओम चंदन श्याम महापुण्यं पवित्रं पावनासनं आपदा हरश्री दे आपदा हरतने तम लक्ष्मी गणपति गणपति विष्णुनारायण नमः चंदनस्य शुभाय भगवन्तु ने थोदे सिंदूर दे संग पड़े भोजन तकेरा सिंदूर समझ अपन पकड़े ओम सिंदूरे प्रधानी सिंहना से बात प्रमेय प्रतिहंदे जहा आरोग्य नवाजे काष्टा विनंद पुण्यमान सिंदूरा परिग्रहणे द्विजगाम भूर भस्वा तसेन्द्र वैन वनस्पति यतरिपं स्वाम ओम वनस्पति रसदिव्य गंगाजल नमोते ओम आग्रे भवदेवाना रूपं सद्गुण सुबन्ते आत्मनिं सदा नमस्कारम साहेवादि स्वरूपेण दीपयामि प्रतिपुं सदिपुं स्वाम दीपंदे आत्मनिं सदा पितृपुरुषाय आत्मसदितार्थी अदौ दीपं सदिपंदे आत्मनिं सदा संकल्प विदाते वरदास होतु भोगटा भोग कदली चक्र दे तस्य नारदास आत्मा पदनिमितार्थे स्वर्गजात पुत्र महाराजस्य अद्य सकल पिताके सुज्ञाय करणे हाँ दे साले चल खाए चल स्कूल जो दे चले चाचा चल खाए चले एम आटा खोईदेव ना जीव मंदिर मंदिर जीव कि तुम आसना खोईदेव स्कूल जीव मैं चा फा करी आस माँ चाचा खाऊ चल भाई चल चल आज सान भाई के सान नानी आसते घर बड़ नानी हो खाली तो गुड़ा सांभला ये आम झीर स्कूल आम दो झील स्कूल आम दो झी पढ़ुंट पाठ श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र यार सब नुआ घर हो नाई ये श्री मांकर मंदिर होती आम झीर स्कूल हाँ ये भितर को आसनी देखते आम माँ मंदिर परिसर केते सुंदर सजाई ये माँ थी मुझे देखी थी ना झील ये सुंदर सजाई आम स्कूल केते देखे हो सारा गेंडू फूल फुल सारा माँ मंदिर बहुत दिन पर मो सपना सब सार्थक होला माँ मंदिर टे दर्शन कर पारे माँ को दर्शन सारे आसली किंतु भल लगे हाँ जा बहुत दिन पर आसिक आज मो आत्मा बहुत खुशी लगे माँ के मंदिर दर्शन करके माँ को दर्शन करके माँ अच्छा माँ दीटा ना
कति दुईटा माँ अच्छा स्कूल ट्यूशन ए स्कूल ना माँ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି ଟାଇମ୍ ପୁରା ପୁରି 1:30 ହେଇଗଲା। ସେ ଭାଇଙ୍କି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ବି ଝାଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିଲା ହେରି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ସେ ନାନୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଝାଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ବୋଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲି ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦେଖିଲା ପରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଆଉ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ତାଙ୍କର ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଭିଡ଼ିଓ କଲି ନାହିଁ ନିଜ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆଉ ହେଉଛି ଆଉ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ତ ବୁଲିକି ଆସିଲି ତା ସହିତ ବଜାରରେ ଟିକେ ଝିଅ ନାଗି ଚପଲ ତାର କ'ଣ ପାଣି ଭାସିଗଲା ସାନ୍ଧ୍ୟ ଚପଲଟା ସେଟା ଚପଲ ହଳଟା ଆଣିଲୁ ଡେଲି ଚପଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚପଲ ହଳଟା ଆଣିଛୁ ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅ ପାଇଁ ଡେଲି ଚପଲ ହଳଟା ଆଣିକି ଆସିଲି ଚନ୍ତା ହେଇଗଲି ଆଉ ଏବେ ତ ଘରେ ଦିନ ବସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଶାଢ଼ୀ ଫୁଟାଇଥିଲୁ ବର୍ଷା ହେଇଛି ତା ସହିତ ଲାଇନ୍ ବି କଟିଯାଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ କାମରେ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ସେ କାମଟା ଆମର ହେଲା ନାହିଁ ଅଧା ହେଲା ଆଉ କାମ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଡି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ନାହିଁ ସେ କାମଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ହେଉଛି ଖିଆପିଆ ହେବ ତଳେ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଏକାଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ଖିଆପିଆ ସବୁ ଏବେ ହେବ ଆଉ ଲାଇନ୍ଟା କଟିଛି ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ନା 3ଟାରେ ଏବେ ତ 1:30 ହେଇଛି ଏବେ ଖିଆପିଆ ହେବ ତାପରେ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି କାମ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି ଆଉ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇବି ତାହା ପ୍ରକାର ପହଞ୍ଚିଯିବ ଲାଇନ୍ ନା ତେଣୁକରି ଝରକା ଫରକା ଥିବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଆଉ ଭୋକ ବି କଲାଣି ଏବେ ଖିଆପିଆ କରିବା ଆଉ से डाली मैं खाई नहीं कहना डाल दो सरस्वती पूजा दिन तम पुतुरा देखुन आसिले हेड लागी लागी आसिले खाइ हेले पिए जा भाई फाइले पिए सो पिए लोग साड़ी देला हेदरा खाल खा मजे खाली बाकी रहला ହେଲା ଆମ ପିଣ୍ଡର ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଭୋଜି ଆମର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଭାତ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଖିଆ ହେଇଛି ପିଠା ସାଲାଡ ଏ ସାଲାଡର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଣୁ ପାଇବ